Ganda to. Ayan. Mga dati magkakakampi, nagkalaban-laban na ngayon, no? Nag-reshuffle. Parang tumama si Marco. Tumama ka dyan sa uniform mo, pre. Okay, boss. Okay na, boss. Teka lang, yung bote. Di ba kayo ko? Di ba kayo ko? Okay, ready jumper. Norland versus Bacalso. Yung ball, binigay kay Marco. Marco! 2 points kay Marco. Let's go see you. Tapos yun naman, isa na si Marco. Pau-pau, nagdala ng bola. Yan ang papasahan ko ni Albino. Albino sa Bacalso. Bacalso mo. And to shoot, Albino. Wala. Ano ba ni Bacalso? Bacalso? Wala. Ano ba ni Normat? Normat to Gulima. Gulima to Kapangaw. Ball, nagdala ng bola. Binigay kay Gulima. Garcia. Yun! Opaw, binigay kay James. James Pumik, Dumiretso, binigay kay Bacalso. Binigay kay Albino. Oh! Speed mill. Speed mill. Speed mill. 9 minutes and 1 second remaining time in the first quarter. Ang score natin ay Oh, dok na. Ito lang. Binigay ni Gulima. Perimeter. Ball to Marco. Marco. Kuha, pa-play kay Marco. 8-0. Tapos na nakakarami na. 6 na yun kaya. 8 minutes and 36 seconds remaining time in the first quarter. Good minutes na mga bago pasok. Papa. Foul, this foul rep. Marco. 17. Morales, warning for Dragic. Pinalis agad. May kumuha agad. Ano na bento din na uli, ha? First team foul. James. First team foul. 10 to shoot. Binigay kay Bacalso, 5 to shoot. Shot lang. Hindi nagtouch-haring. Hindi narinig. Hindi lang narinig. 8 minutes and 14 seconds. 8 minutes and 11 seconds remaining time in the first quarter. Marco nagdadala ng bola, binigay kay Kubaras. Yan o. Kubaras to Colima. Tumira Oo, ng press. hayop ka. Wala. Lima ni Bacalso. Bacalso to Pau-Pau. Pau-Pau nagdadala ng bola. Dala-dala yung Pau-Pau. Binigay kay James. James. 2 points kay James. 2 minutes and 54 seconds remaining time in the first quarter. Tabla na, tabla. Mindset. Mindset. Boss RJ. Walang tripod. Ang hirap naman ito. 10 to shoot. Marco, nakakarami ka ng bata ka. 7 minutes and 35 seconds. Perimeter Remaining shooting. time. Hindi. 2 points na 2 points lang, 2 points lang. Kasabihin naman ng referee. 2 points lang. Sabihin niya sa referee. Ilapit ko Bacalso. Bacalso. Bacalso mo ang ball dito. Ay! Ay, Kulima. Yan talaga. Kulima. Sa Paul. Alin Kulima again. Yay! Sumama. Binigay kay Marco. Pinali. Puta pa ang inabot. Plus 12. Sinong foul? Plus 12. Number 9. 19. Last. Ay, sabi na. First team foul, first personal foul. Both team is first team foul. Marco. Malupit ng bata ko. Hindi MVP ko ngayon. Nakala sa judge. Laking sablay ng tiro. Marco again. Yun lang. Nabati na boy. Marco ulit! 13-2. Paano kayo boss? Kaya boss nabigyan ng bola boss. Sorry. 13-2. Lakas for 3. Bang. Wala. Rebound ni Bacalso. Dumiretso. Counter. Foul. Yeah. Time out. Lagalag. Who's pang left? Time out. Rep.
Number 23. Time out, time out. Norlot. Number 23, Norlot. Tira ni Bacalso. Wala! Ay! Pasok. Isa lang ano? Maganda sana pag ano, pag sasabihan ng ganito lagi panahon. Dalawa? Marco! Wala. Ito yung Bacalso. Pinangawit sinigay kay... Gawin mo! Ay, naku, Marco! Kay Marco. James to Delaota. Bintali, pinigay ko pa Mar. Binigay kay James. Yay. Sa basa. Alam mo na yung bola, pinakasama! Kulima. Kulima diretso, Kulima. Kulima diretso for 2 points. Kulima ni Bacalso. Oo nga, no? Oo nga, no? Meral ko ball. Sila mananalo kung nandito sila. Oh, wala! Eh. Wala sila nung nakaraan. Ah, Diego! Uli. Moral. Okay! To Marco. Wala. Ibo ni Delaota. Ibo ni James. Lanas sa gano'n pampasahan. Diretso, lanas. Diretso, binigay kay... Yay. Binigay para Bobby Chris. 5 minutes and 43 seconds remaining time in the first quarter. Ref. Gabaran. James Lanas for 3 to make. Nagawan, binigay kay Pau. Uy, si man. Slide kayo. Sabay ba? Substitution in. Oswald nagdala ng bola. Binigay kay Marco. Marco pumig. Dumiretso. Binigay. Tira. Wala. Rebound niya din ulaw. Unang pasok. Unang rebound. Opo nagdala ng bola. Binigay kay James. Lanas. Binigay. Ang ganda na pasa. Pero punatang inabot. Bunga sa pakaiwas. Substitution rep. Lumabas ang dapat. Lumabas. Lumabas. Last two say out. Ayun yung magtakot! 13 to shoot. 10 to shoot. Yay. Kapito, boy! Ang ganda ng timing na ano. Napakalapit ni Marco. 1 minutes and 40 seconds remaining time. 18. Ball na. To James. Ang ganda na paso. Kapito, what? Kapito, wala na. Kapito. Talaga. Nagawa ni Pau. Binigay kay Kapito. Binigay Kapito. Kamay lang. Pero may pinapaligan na. Marco nagdala ng bola ng pasahan. Marco. 10 to shoot. Tira, yan. Iwan ni nagdala ng bola binigay kay Marco. Marco again. Uy, napakalupit ng bata. 20. Marco. Lalas. Magkakapit kayo! Magkamukha kayo! Magka-office. Counted. Yay! Yun. Kalapit eh. Ang layo. Ano yung nag-out na? Wala. Umikot. Pound. Who's ball rep number Ibigan yan! Close fight. number 7, Marco. 13 foul, 3 minutes and 11 seconds in the first quarter. Remaining time namin. Tab daw, tab. Sab tayo. Sab. Lubaw. Sige. Lubaw, Marco out. Dali lang ha, kakalitohan pa. Hangag na doon. Sab. Sorry out. Sige boss, Sab lang nga boss. Possession na, 22 players kami. Dami ah. Tres. Uli.
Dribble. Lubaw. Binigay kay... Nice pass. Yay, 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 yay. At binigay kay Lanas. Diretso binigay Pau. Uy, 2 points na Pau. Ilang time pa? Sige, time out kami. Ito boss that ball. Binigay kay number 29, number 29. Pau, Pau. Warning for penalty. Time out. 2011, me. 11:20. At big bola. Foul. It's foul number 17. Admin Kola. Admin Kola. Unang buslo. Nice hit. Ang unang tira ni Admin Kola. Kuya, ako. Kuya ha, tama na yan. Pangalawang tira ni Admin Kola. Okay na yan. Wala. Iwan ni Mr. na binigay sa para sa warang. Dahil pa sa warang. Binigay kay Lumaw. Binigay kay Gulima. Kabanasok eh! Wala! Dito ay Palnar! Diretso Pau! Binigay kay Palnar! Uy! 2 points Palnar! Ang ganda ng kuha nila natin. Perfect yun. Bakit yun? Tama, lumamig na naman, oh. Ang hangin. Lubaw! Wala! Ang ganda naman ng ating Yay, 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 yay. Lakas ng tapik. Simple. Wala na PMT. 1 minute and 31 seconds remaining time. 1 week lang ang sabi niya, parang Lubaw, naganda naman ang Lubaw. Yoy, 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 yoy. Taktak mo! Atin, wala po. For dunk. For dunk. Pinigil ka barang for 3. Bang! 1 minute and 10 seconds remaining time. Takpipon. Lubawan. Langanin ang pasa. Uy, travel. Na-travel pa. 1 minute and 1 seconds remaining time. Sarong magbasa. 23-16, tama ba? Tama. 16-23. Binigay points. Lanas, binigay kayo ng Gatapos, binigay kayo tayo Palnar, binigay pa kayo. Nice pass, oh. Ayan. Ano yung gagawa mo? Gifting to shoot. Kasama. Champion nga kami dati. Kakasama kami dati. Ibaw-baw din. Iwan na sila eh. Ay, wala. Last 30 seconds. Tapilon. Ay, 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 ay. Luya pa lang. Tumaw. Wala. Sapa! Off. Palnet. 13 daw. Last 20 seconds ha. Wala na tayo sa clock. 20 seconds! Nagmumura na! Bag na naman, no? 10. Naka 7 seconds. Ay, lakas! Last 5 seconds. Tira na! Dilota. Binigay kay Lanas for 3. Wala. Di ba ni Adon Pula? Nice pass! Yay, short! Mariano. Foul. Oopsie. 9 minutes and 43 seconds. Dulay. Golden Cola. Nice pass. Ay, nadulas man. Marco. Tira! Yay! Admin Cola. Admin Cola.
Binigay kay Dulay for 2 points. Libre na eh. Yun. Kay Dulay. Sure po. 18 seconds remaining time. Oy pa. Nahulog. Tulong-tulong. Binigay kay Gulima for 2 points. Bista mo na. Yun. Bista mo na. Basta, perimeter shooting. O Pao, binigay kay Ay. Kapiton. Wala. Iwo ni Lanas. Over. Sure ball. Oh. Uy! Grabe. Dulay 2 points. 8 minutes and 31 seconds remaining time. Go. Tama. 32. 22. 10 to shoot. 8 to Oy. Tabel. Na-pivot ang pivot niya na. Naangat. Huwag ka na high blood kasi agaga pa. High blood yan eh. Ibo ni Lola. To Marco. Binigay kay Mariana. Tira! Yun! O Pao. Yay, ang haba. Sayang. Sab. Noon saman. Kunin ko lang yung bola. High blood ka nila na. Binigay kay Dulay. Dulay. 2 points kay Dulay. 7 minutes and 10 seconds remaining time. 35. Mario to Kulima. Kilista mo na. Yun! Yung perimeter shooting. 6 minutes and 55 seconds remaining time. Lanas to Dapiton. Tuwatin ko, binali. Yay! Ribol ulit niya. Uy, may foul yun. Nagkagulangan to. May foul yun. Pinaralo. Uy, ang galing ba? Mariano! Sala! Dapiton. Tupaw po, naglalang bola. Dapiton. Travel. Madulas. Travel. Lumulas. Parali ka na. 15 to shoot. Huwag niyo nga puli niya ngayon na sa inyo. Lumades, wala. Sa kayo, binigay kay... Tira na! Tuka Parali. Walang tao, tumira ka ba? 15 to shoot. Wala. Ibo ni Dapiton to Dulay. To make ay Topaw. Binigay ng Paul. 5 minutes 46. Tapos wala pinali. Paul. Number 14, Cortez. Di, yun ma-shoot. Uy. Nang ring na yun. Dapat yun. Time out daw. Ayan ang haring araw. Ayoko ng araw eh. Okay na ito eh. Wala tayong tabing dito eh. At din ko alaw ng free throw. Balis ka dyan! Wala. Ingaling ka lang ang cellphone. 5 minutes. 5 minutes and 40 seconds remaining time. Aga, high blood ka. 5 minutes. 40. Alvin Cola, pangalawang sila. Wala. Dito Relax kayo, sasalubungin kayo sa sila. Ano ka pa ba Marco? Marco? Binigay ka niya.
Ria. Uy! Wala. Rebound ni Trinidades. Binigay kay Marco. Wala. Rebound ni Abicola. Binigay kay Dulay to. Pau. Grabe yung Lili ha. Solid yung kapitama natin. Kasama natin. Abot pa natin ngayon eh. Trinidades. 37-26. Abicola. Ano yun? 37-26. Shoutout nga pala kay paring Tolinete. Pre. Paring, binigay kay Dulay. Dulay. 4 minutes and 47 seconds remaining tayo. 28-37. Tolinades. Magkano mapasahan? 10 to shoot. Lima. Wala. Iba na Bernard. Bernard to. Abin ka na Lorenzo. Same box. Lima lubaw yun. Lima na dahil. Sino pa pa pre? Mario. Lima to lubaw. Tiklat ah. Tiglat nga. Nagising na si Kabalin. Marco. Dumiretso Marco. Wala. Rebound ni Napiton. Napiton to. Pau to sa Ilyar. Dulay. Bang. Dulay. Tutuan sa Dulay. Naulan yan. Uy, Diyos ko Lord. Maring Yan ang nga ba sinasabi? Yan ang nga ba sinasabi? First quarter lang kami. Uy, balay mo pag bumasok ka. Bumalik ang Pasok ko, uulan. pinaulan. Dulay. Binigay kay Palinar. Palinar dumiretso. Binigay kay Dwayne Wilson. Left to shoot. Pau. Dulay. Wala. Binigay kay Lima. Binigay kay Lima. Rebound to Marco. Wala. Rebound to Dwayne Wilson. Dulay. Dulay. Binigay kay Pau. Laka. Pau. Tumutublak na. Tumupulog-tulog na. Napiton. Uy, ano yun? Small rep. Lasa. Babagsak mo talaga yata. Oh no. 13 pounds. 2 minutes and 46 seconds remaining time. 37-30. Salamat tayo ano ha. Ay, ano? Palinar. Travel. Slide ka, Cole. Na-slide. Travel. Nice job, Pailar! Hindi namin dati yan. Lubaw. Nagkali pa pasabi kay Kulima. 2 minutes and 23 seconds remaining time. 15 to shoot. Kulima. Pinista mo na. Wala. Iwan ni Palinar. Dulay. Yo. Last 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 37. Last 2 minutes tayo guys. Marco. Bumit. Wala. Kapitan. Apat. Elnar. Limaw. Limaw to Kulima. 1 minute 30 seconds remaining time. Lusod. 39-34. Dulay. Dulay. Wala. Lubaw to Marco. Marco. Sinalo niya Kulima. Yay!
Oy, oy, oy. Layo nung inabot. Ano boss? Up to boss? Warning penalty. Marco out. Sino mag- Natulak. Natulak konti. Warning. Okay, warning for penalty. PNT. Duel shot. Binigay kay Pau Pau. Uy, Diyos ko Lord. Jesus name. Uy, Jesus name. Kulima. Kulima. Yay! Na-short pa, oh. Kulay. Kainor. Kainor. Pau Pau. Pau Pau again. 2 points for Pau Pau. Last 41 seconds remaining time. 41 seconds. 39-36. Ako iniwan. For 3. Kabay. Yay! Last 27 seconds remaining time. Mga darling. Acting lang. Acting coach. Ito naman. Oo. Uy, nagbura ka! Technical ka. Sala! Dadaan lang yan. Yan, libo na. Kulima. 2 points by Kulima. Lapit tayo! Ha? Malakas. Pau to, Bacalso. Bola. Bacalso. Eh, wala na. Kulima. Marco. Marco dumiretso. Wala. Gilang. Duel lunsod. To Pau Ulan na Pau. ah. Oy, ulan na. To Dapiton. To Duel lunsod. To Dapiton. 2 points by Dapiton. Gilang. Uy, ulan. Basa. Di, okay lang. 9 minutes 20 seconds. Official score 44-40. 44-40.